श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृश्चवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाह मिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियामायाणामनवाप्यवरत्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गा विदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान् स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृश्चवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूता सुरदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाह मिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षं
सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गा विदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्य गमदाशुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान् स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्षभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय
नैष्कर्मण्येन विपस्थिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यये हेतवे। असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय। सर्वागमान्माय महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। गुणारणिच्छन् चिदूष्म पाय तक्षो भविस्फूर्जितमानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय। मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः। नामरूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेणाह मिहामुयाकी मन्तर् बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं। सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय। प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गाविदाभिमानाः। नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तम तद्वादार्थ
मुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्य गमदाशुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृश्चवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिञ्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिक
भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु तनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाह मिहामुयाकी मन्तर् बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षं सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवरत्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गाविदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम् श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या
समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम्। अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे। असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महार्णवाय। नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय। मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे।
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाह मिहामुया की मंतर बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्य सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवरत्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गा विदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान् स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुर्मीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रत मवृणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षो भविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाह मिहामुयाकी मन्तर् बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो
हृदयोग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्य सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गा विदाभिमानाः नैते यदोप शस्त्रपूर्णिखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोभ्य गमदाशुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान् स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृश्चवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रत मव्रणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय
निर्वाण सुख संविधे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमान्माय महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्म पाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाह मिहामुयाकी मन्तर् बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षं सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदयोग योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवरत्मने नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गा विदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान स्तवम्। ओम श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परममजाप्यं प्राग्जन्ममन्युशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व तत्तरीयोहितम् अविद्रद्रकं साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवत मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यतस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुरदः समे गतिः। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविधे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यये हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्माय महावर्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन् चिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मसि
प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे भद्रयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता। यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयोर्निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्गो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाह मिहामुयाकी मन्तर् बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवोस्त स्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं। सोऽहं विश्वस्रजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदयोग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवरत्मने। नायं वेद स्वमात्मानं यत्शक्त्या हन्धिया हतं तं दुरत्ययमात्मं भगवन्तमिमोऽस्म्यहम्। श्री सुखदेव उवाच। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गाविदाभिमानाः। नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तद्वादार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तश्चुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्। उक्षिप्य शाम्बुज करं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार। गृहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्। श्री इति श्री गजेन्द्रकृत भगवान् स्तवम्।